te pathian lungsin na changin tu jingkal hun pha le phatang mai achan chin pha gen theikin na dinga hun lem chang eimu sak tu lalpa pathian chu amassa penin ilakwa pa chakin umhen lam tulai igam din mun etin ngai tu ding tam tak auma zelaka chun mitam piten pathian thulam lam le ngai sak talawa khovel thulama boina chom chom te ngen igen laya pathian mina chan chin pha ki gen na te ho anangai tha te ho zalin kipa kauma lalpa min chunang ho zalin avelin pa chakin umta hen ole tunia bible chang vaksim lemun tia ka dei chu mathai bung som ni le gup chang som li sagi na hi hun siming ka chun again lai takin juda som leni tela ka khat chu ahung tamaya mipi tam tak to thiam pulen pen te to dan thuji te upa ho ko ma pata mina satak chem jam le khet buk choin ahung kit zel tawa matsak ding pa chun mipi te chu amel chik ding dan again masadim kacho pen chu hi na ama chu manun tin ti chun isu chu avazun pai zinga chibai rabi tin achop tun tuna isu na donga zolpa nahung lo pen chu hi kinin atia zephet chun isu chu azuna amanua akan tawa zephet chun isu ko ma umtela ka khat chun achem zam asat doka them pulen pen sok pa chu asata abil asat thak saka isu na koma chem zam kha apaya thun kita chem zam mangte chu chem zam ma thiding ai ngalun ti chun tu hin le van sol cha sang gu mun som le mun ni sanga tamzo ei hun sol sak thei ding kapa ko ma ngen thei lo ding in neging cha a hi le lalpa i bible chang vaksim na chu te tunia chan chin pha anaki gen anangai thading te chenga ding in athak tang mayin wang ei sak saken la pau cham na chom cha anamang hitiu lalpa tu jingkal hun ki pa kum tang mai nangin nei wang mu sakita na cha te ki khom thei jing lo le mun le na thu le la tak lang thei na lai dinga hun lem chang tang mai nangin nei pik zekin ka ki pa tak zetun lalpa namin lo pi ka pak cha na ko ma ki pa kin ki pa thu ka hun ge na him tu jingkalin lalpa ke na cha har lo tang mayin na thu hun gen dinga ka ngai tu na nei koi sakte hun gen ding kai zekin nangin nei pan pin la tu le tua anangai tha thei lo wai ze kun angai thak tengule lalpa nangina ko mo thu genin la hutia chu ka chan chin phagen teu he athon maya hilowa kangai tu nau bangai khat bek lamdan na to kangai thei na dingun mal ei som sak dingin lalpai suminin na koma kahun nge ne hi ole tu jingkala i bible chang simna e tai chun zuda isikero chan china pana thusim ila ko he ti he i het dingun iwak gen masahim ole igam din mun iwaket lain covid-19 kiti hin tu ni tengin kim lam sangin pun lam ano dewa india sung yet lele amu do ku hi anin apung tula tu ni tengin sang som gu le sang ge teng ni khatin amu dok zo ta wahim akutia hi chun
zenan na hin keile bitte te inka ti thei pwa I hung veya I hung chan ting le tunia in na hi anaki khel hi tale tu hun pha imat lai hi hun man tam tak a hi hun hedok ding I zekin ze hun chu itun masangin tu hun man tami aman tam dan bang taka mat thei go chi thil poimo a hi ti hi I het dingun adayum ma ahim akuti zinglayin amnel chan chin kalung gila auma amnel chu bin nakul pi gup telaka tol kha zekin bin nakul kot panga athia ze amnel thatu kha ahi le bin nakul kot pi panga athi laya anathatu kha abegel ahe akutia le tuni hin eyho hile amnel gola binakul kot panga kalkhat suon lek vak bit mai dinga amnel gola laya kalkhat suon ding hupul zeka binakul kot pi panga thi den ding I khang ding thil ki satun tak ahim amnel chu binakul kot pi panga chun adinga kalkhat suon le abigelin atha thing lo hi mai ding ahi male ze kalkhat chu ason tak lo zekin amnel bangatia binakul kot pi panga thimai na him kalkhat suon le chin binakul kot pi panga lun mai ding na hi ti hi zeni amnel thi nya ka la chu ahung hi ta him tunin le aywa dingin COVID-19 la tang mai hi lalpa lama samna o ing la kwa hi chun binakul kot pi pang taka ding zing hi male lalpa ipoma ai chun binakul kot pi pang lu thitin zenat nahin ei sukha hen la zenat nahin ei man hen la zenat na ze hin thita mong leng le binakul kot pia hi tak zekin hing tho ding hi ti lalpa thwa ki panin I gen ding le iwang lai tu dingin adayuma ma zing hi zekhela chun gam khata hindi zat len tak mai auma zemuna chun mi a khol jin tengwa hi le tui aum sek lo zekin tui du dang chakin mi anathi seku ahin zeze chun government in le agam lai lung lai tak langkhat lama le kilometer zani langkhat lama le kilometer zani gam lai lung lai takachun tui thu tak mai hin ana chowa zemuna chun mi ten ahen nge dingun pan anala wa hem hutia acho zo layu chun banga hungum mem bitia hi le mi kha chu khol zinin achia bi zitaka tui panga fit som vel halachun anathia zia mithi chu zitak angak pa chun ayet lain akini kha chu akim vela achia hi le fit som vel halachun mithi chu avamu he dam chak je ka thi avamu he aso in azingin avak ko angwak ki phetin akim vel chu avak vel ki taile agam la zo de machun gu ngona ana uma thin ze chule tuidu dang cha bokin zetaka chun ana thie hi zeze chun zetaka tui en kolpa chun bang genem itia hi le light va hitingun sang taka zetaka hin na tui khu kaum hi ti hi bol hiti utin government ko machun anangek anahim ole tunin le ze di zat gama
tuyum lo na muna tui hung kichik dok chu mi te adinga damna anahia mi tam takin le damna anane zing la yun mi khen khata dingin a hello te adingin akom taka bin nakul kot pi panga umte golin tui kul panga chun fit som vel hala gu mot ai lawa le tui muso lawa thin hin kho anamang ahim tunin le wangai to thakin lengun khowela thiam na chinna nei te ho le covid 19 hin alau chum puwa ai lawai le thiam na chinna nei lawa kiak wa ka mani buta butia hile covid hin hian chum dik lovin huti chun pan alak lai hin ngai to dinga poimo chu banga him lalpan ei samna o covid 19 pen hi bin nakul kot pi panga idin lai gorin gelin lalpa athat tak maya ibelu chu ahun tak zetai lovahim so pi te ti hi tu zanin le tu zing kalin ikingai to thak dingun adeyumma ma zing ahim akuti zing lain tu ni hin ngai to dinga tam tak ilung gila lain apoimo ma chu bangai mi ti le mi khatin hiti na na gena Christian hi ano ahi le zu le don jing mi khati hiti in ana uma Christian le hi hovin le kai zebana chu akho kai le zu le don zel akho kai le soma khat le pe akho kai le pathian mi te ki pol kom na la mangai kom le lam zing din mun ana umahin aile ni khat chu ama chu ahung thi ta ahung thi pe chun achapapan anu ko ma hiti na gena boy na pa kapai achapan anu ko ma boy kapahi va ilo achapapan anu ko ma henu kapahi van gam akai dem tia adot lain boy na pahi van gam le gon mun kikala ho khat sat go hi anati hi akutai le imai buliat lain zetobang ging tu hin ho anamang zetobang ailawai le hindan por che taka anaum min le avaketai le Christian le hi I sunung zuya le ahet aiwa nga lang khat lam ayat kita hi le khutilom loma wakin cha khelo ding hin kho mang tam pi ki ta ding in gin cha ka umahim a khutai le tunin in kho chi tu wakin thak le mun ade yumma ma chu bang him itia hi le zito bang hin kho hak satang mai nei te chun ingai to dingwa de yum chu zi taka van gam le gon mun ki kala khosim go ai di chu thil thei lo ding a hi zekin banga apoi moi te ai le tuni hin ikum sod mun dinge itel fel ai lo ai ikum sod mun dinge isim fel angai ma tai ti he I het dingun adeyum ma ahim zebana chun mi ale zebana chun mi le zeba la chun mi ka thi chan chin pha gen vil zinga uma government in le chan chin pha gen the na dingin
zel vel ale permit anapia aile ni khathi sepa chu gari chunga ahu chu lain mun khata chun police ten mi khathi tol tha zeka anamatu auma zepa chu boxing te hona suwa mol te hona zepua gim thei takin anabol pet lamsi ka anabol pet garia panin avak tu khawahim aile zelai chun driver pa chun ze thugen gen pa ko ma chun ente zetaka mik lo pa khu alung set aum nalai dem tin anadong ahin aile ze pa chu chom khat atai zoin gari driver pa ko ma chun ze pa gari driver pa ko ma chun khamin atia akhama akuma zemikilo chu avahol dok ta he effect chun sp pa ko ma chun zemikilo pa kha kamuthe dem tia adot lain sp pa zemikilo pa chu ko ahim ailo ale na loi pa hip tia adota hi le kaloi pa chu ai boy ahin la aloi pa to kakim sagota hi ati hi aile khudi chun ahungo lim tawa sp pa chun le phalna ahun ta zela chun boy namin bangahim ati lain bo taka zel tang pa chun kamin chu zo se pa hi atia aile namin chu zo se pa ya le christian khat hiding na hin the christian khat hiding na hin aile na le ulain bang tia na nu le na pan ahunet koluhim ti ho hi anadonga ahuti lai chun bang ti na genem itia ile kale ulain kapahin eithi san pain nekding halloween hotel vela kanakilo in hotel vela ka kilo layun hak satak mai hin ko kamangun yata ka chun pocket mar hi kaloi ten hiding in eung chielun tam tak takisum mia gana ladok sekun hun khat wang chu laksom wal hi pocket marin kana ladokun hiti chun hin ko ka hu mang to wai le tu ni din mun ten hi ka hung tu na hi ati hi aile se pa ko ma chun bangong gen ta mitia ile boy se ta ka nom na zela ki paninung pon le chin thil pha na hi nom ta de I su na su nom ta de ti na donga hi thil pha hi noming kating I su zui nom ka at di zekin asum nei kham aman sum tom cha anei kham chu zela sem tu te chu apia zet pa chu avala to ka hudi chun asem na ding mun khat hotel agongal saka zeta ka chun ki pa takin lungoi takin ze hotel na chu asem ta hi ahim ze thugen vil pa chun bang ze ka ki zui saklo him iti ile amale hin kho haksakom koma lungai taka pathen na se mai sekin zui saglowin ana ahim aile se pa golin tunin itan na umuna kipana zela valadok pa thuken gen pa hin boy nathili solte hai san na nom ta de tia adot lain tunin apoimo cho hai san nom tang ka bol kita pong ka tia avala dok zenunga chu zethil phalo bol talo ahi na hi eiwa dingin le poi mo ta chu ahi hi tu la igam din munia ta hi le negle cha kyung kita sama ailo le kilo na ding hung kita sama aile aguk chan ko ma het pi lovin boy na sang tak le inei mai the ahin la pathen lambia tai chun zeto banga google la ka him ahi lawai le zeto banga boina a ki bana chu ging tu te hi o ikiven ha mam chu a poi mo ne ti tunin iwak ge tu na de kasa
mun lem chang hun lem chang ai lo wai le mun poimo namuna anat mu le I mai the I ma le ko man le het pi lo wa I wak la kai le ko man le het lo ding din muna le idin mun tak le I mai the I ma le lal pa sala mo sepa gola I tapong ka itia lal pa nung izui nani ka gel dok thak ki thi avak poimo ne ti ei ngai tu sak ahi I Bible chang sim na ya tai chun Juda I sekrot chan chinimua Juda I sekrot hile ivake aile I sunung zuite la ka khat anahi Himalaya asem na hile tax collector anahya tax city phan le government ten tax sapi kutun le service neiten ai lo wale government in tax chum ala wa bang hitale I chok phot chu tax to I pe khom ahung hitahim ekchun thilman le tama thilman le na satakin apung to ta I nidanga vanman etom cha I chok the lai te khai wa ngai toilet tu lai a hi asa nas ahung hitahim akutai chun text to ipig zel ahung hitahim ai je pa text lector pahin le Judai se krotin le sum le pai lam chu ana en la ma chu hidinga iti ei mu sak ahim ai wangin angai tu nakata chun bang angai tu emiti I suthil magbol te ai lo wai le thil chum te abila lu chui dinga ya nik chu lal pai sui atak takai dem tia etha golei mai thein tin avachi ai le amin nge in le mi du ka sukdam te beilo ele khosi ka sukdam te nga sukpun te oin asukpun te ai lo wai le thil chum thil makai te o ka amit takin avamung ye ya aman le lali su chu ging chai ain la ama hin akipanin kivei pun ahun gota chan saun hol ta bangai mityai le chan saun hol na chun lali sui ki mat saken la sum kila hen la ei mahazonin ki hen la I suna thili the nan se pai te hi khat chimit vekle chu ke la kahi ding dol hi ding ai wanga sum le pai hau ka hin khu mang ding ti policy chu ma hung pang ta male a policy chu a fel vek ai bangse ka ityai chun bangse ka policy fel ai mi tyai chun tunin o ana hetchen tak lo chu hi dingai mo listener takin lali su kristanung zui khai ti hi ei mu sakai kimel khu na ding policy him ai lo la igil lo na mel khu na ding policy hi ma isu zuya kilat ko ha ma mi hi khai ti ai lo wai le zepa gola hi ama chan china isu na samna le lo mo mi hoa isu nung ana zui mai khai ti obang ei ngai tu sakahim tuni hin bin nakul kot pi panga ama le ading hilo mo lali su to kiton choi hiu mo lali su kiton pi ngala bin nakul kot pi panga amnel gola thi ai ve mo tu lai ngai tu thak dia de chubanga itiai le o Peterin isu ko ma again chu lalpa na che na che kating na thi na le thing ka tia anaki ti ma le o athi ni kan chu isu kha gam la takin ana zui tai mo Peter ka o akin ahun laya akinai mai zenu to ahun laya isulen laya thil makabol lai ho kha kinai ta mai zen do asap chom telaka thum telaka khat kaleve hilele isu hum thi ding kon le athi lai kan chu isu to kit kak tana we mei oi telaka pang mai ta khamo aman le ti gen lepta o isu to Peter cho ki kak tana we ai le tunin COVID-19 noya
hiti hin tingwa isu to ikikal vaken kilemun bang chanin ikikak tadingu o bang chanin bang tinga kikaka susui tadingu o Peter gola mo isu le ka hekapo itia kikak taka i tam biung katai ti ipau cham na lama le isu to kikak taka tam piung tai ti ibekin ngai na lama le isu to kikak taka tam piung tai ti I Bible sim na lama le isu to kikak taka isu na suita isu athok na ya le ei thok patalo mo o ikikal iet ding tam piung ta na dinge in sung khosak na boy zauta ai lo ai le gol le pai kala buai zauta tun le in pathian zalini ki ve to the na laya male igen se ko hi isu to ki kala te ding le chu isu chan chini ge ri chu tam talo ding ei ve mo isu chan chini ikyo mi to ki ve to wa o thugu iwa kholim na se ko wi lali su chan chin bang za ve izep tel na lai dingu o zep tel tak malak laka inek ding I chak ding ai lo ai le sil ding I chen ding zo omong te chun le ko him ge na hin humang mai isu to kikal ta I simbol te ho le isu to kikal kikamlata o Christian te I laya mo Christian te I sing laya isu to kika taka ana zuita ai wanga isu to ikinga ikip na ilayu ka gel dok thakitiu isu to ikina ilayu mo isu ipien thaktunga ai lo le kovel phat laya isu to kipa taka ala te ho athu te ho a ei suhing tu la te ho khanga I to thak ki ti tiu tu den ki khom na zeng thei ki le ki khom na ingai na wem ti ho igel thak ki tu poi mo ma dingai ain sudai se kro chun banga abol itia ahuk dam pa chu ahuk dam pa chu mantom chaina zoka tuni nei te o ile I huk tampa wi mantom cha zok dok I ko ui khak dingi ti sata na lom dinge mo eyon bang tini izok dok dingu o lep chi ne u cha huk tampa zok tamai ai lo ai le hak sana ne u cha itu ai le huk tampa zok tamai ai ama na tok chu gil na dang chang na ai lo le sum le pai tak sam na mai a hi poi zem na te thok na te ai lo ai le kim na te ho cheng kha da thokin ko Calvary lam zona achi lai khan alung thim lai lung lai taka lung si na ene zekin anathoka tuni ne yuwa to te dingin ama hi anasatalwa eywa hi to te dingin bangma khamai laudan te ho hi muthak ki legun cho lalpa chun ikipa dingwa hi ti ei mu sakai ele judai se kro chu lalpa isu nungana zuya hunso pi anapang ta gimna chol na chengale anapang tai lalpa zali nei te o ele lalpa isu sui na mo tam vei tak kalson ta tam vei tak ama adinga le mu theilanga phachum ding thil tam pi hi ta I singla yin bangla mahim khata anakilep sana bangla mahim khata ama to kal isuna anak kal tai kha kai chun ke thakun ahin lalpan hun pha hun lem changai pia lalpan hun tu din mun igen gena tu din mun tak ie tai chun igam sung India gam sungale anam barni khat dak gal som ni leli sungahin covid ve hi sang som ku ble sang get val amu zozing tawa hun tung sel dinga khutien lai le nang kot bul kai kot bulale hung ding le tunin ibit golin bit zing thei talo dingi ti eimu sakai akuti ai le tu hi hun pha lalpam chance
hun lem chang ki zen tang mai ei pieng nak la ei mu sang nak lai ai sung hin ze hun sung hi mat phat apoi mo ne e mat phat gota lalpa to chi khom gota lalpa khuta thamong taka ki kol sak chu apoi mo ne ti tunin ei ngai tu sakahi ye chung tunin amnel gola bin nakul kot pi panga mingol thi a thi ti tu lai taka pathen cha te ayung tan na gel dokin na dinga hun lem chang tang mai pathen in ei pe kingai to na dinga haksan na ahun mat mo hem mata ancha ka ahun koi hun lem chang tang mai chang te hin bin nakul kot pi panga am nel gola mingol thiai thi lo na dingun bin nakul kot pia tai luta ama huk damna inei the na dingun lalpan I bible chang sim tele itu ken do kham chui chan che twa dingin mal ei som sakta hen pau chamna hungleing ka lalpa tunin nalung sen zekin na chan chin pha mo tang mai le ting lo tang main kanangai thawa kana ki twa lung se tang main na chan chin pha kawak gen tewe thak tang main ka chan che twa dingin malai som sakin la dunia ka chanu haksat na te ho hilal pa nang samna ahi zekin o zeha samna amnel gola bin nakul kot panga lalpa mingol thia thimai lo dingin nangin ei pan pin la amnel bangatia bin nakul kot pianai tang mai zen chu to kal khat chun le chun la tha thing hi talong dineya o bangatia mingol thia thimai neim tia again golin lalpa tunin sapna o lo pi tang mai covid-19 hilalpa kabin na dingwa samna hi singlaya mi hun pha le pe ka laiwa bin nakul kot pi panga amnel gola ka thi lo na dingwa tunia ka thugen te ka chan che to dinga malai som dingin na happy na hutang kol sakin lalpai suminin na ko ma kaun ngen hi amen.